Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan revision yang kita buat untuk chapter form 4. So, sekarang kita akan tengok kepada satu alat yang kita gunakan, iaitu ticker tape dan ticker timer. So, tanpa melengahkan masa, kita tengok dulu what is a ticker tape and ticker timer. So, first of all, we look at the ticker timer. So, ticker timer use an AC voltage to operate. Which means, kena sentiasa ingat sambungan yang kita buat untuk a ticker timer ni mesti dalam AC voltage. So, ni yang kita akan sambung pada power supply. So, kalau kita nak sambung dekat power supply tu, mesti disambungkan dengan AC voltage. Mesti. Sebab kalau DC, kalau you sambung dekat direct current, maka dia tak boleh bergetar. Sebab alat ni dia gunakan konsep vibrations to produce a dot on a ticker tape. So kalau dia tak boleh nak vibrate, so awak takkan dapatlah dot pada tape tersebut. So always use an AC voltage. So normal frequency is 50 Hz. So dekat mana-mana alat ni normally dia akan guna 50 Hz. Dekat sini dia akan labelkan lah. Dekat alat tu sendiri dia dah memang label dah 50 Hz. So 50 Hz ni frekuensi. So it is a frequency. Di mana frekuensi kalau you tengok pada formula, it is equals to 1 over period. And period. Kemudian T. Okay, so kalau you ada 50 Hz, sini kita akan dapat period dia 1 over T. So T kita akan dapat 0.02 second. So ni nombor yang sentiasa kita gunakan lah, 0.02 second. Sebab apa? Dalam tape sekejap lagi dia akan dapat dot. Okay, dot. Okay. So time taken nak buat dot pertama ke dot yang kedua ni, okay, time taken daripada sini ni dia buat 0.02 saat. It takes 0.02 second. So dari sini ke sini 0.02, sini ke sini 0.02. Itu yang dimaksudkan dengan 50 Hz tadi tu. The ticker timer will generate 50 dot space in 1 second. Okay, inilah kisah dia kan. So, sepadan balik Okay, tu dot dia. So there are 50 dot spaces in 1 second. So what is the time interval between one dot to the next dot? So the answer is 0.02 second. Okay. Bersama dengan 1 tick. So it is really important. Time for 1 tick refer to the time for 1 dot space. Di mana 1 tick bersamaan dengan 2 dot. Dan 1 tick kita akan ada 2 dot. Okay. Okay, what is the time for 2 ticks? So 2 ticks bermaksud apa dia? 1, 2 kan? Saya say 0.04 second. What is the time for 10 ticks? So kalau 1 tick 0.02, so darab dengan 10, so kita akan dapat 0.2 saat. So exercise, draw 5 ticks ticker tape. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita perasan ada 5 ticks kat sini 5 ticks. So dia akan sama dengan 6 dots. Sama dengan 6 dots 5 ticks. 3 tick ada 4. Kalau 10 ticks dia akan ada 11 dot. So kita boleh kira lah 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 dot equivalent to 10 ticks. Okay, a ticker timer uses AC current 60 Hz. A ticker timer uses a 60 Hz. Ni kalau guna 60 Hz Okay, so ni nilai dia lah. But to be honest, kita tak gunalah 60 Hz ni. Kan? Kita tak guna dah lah. Kita hanya guna 50 Hz saja. Okay. Even though 60 Hz ni adalah frekuensi yang biasanya dibekalkan oleh tenaga elektrik kan, TNB. So tapi kita alat tu kita dah memang akan gunakan 50 Hz. So ini jaranglah, ni hanya untuk exercise lah supaya kita faham konsep frekuensi dan juga period. Dan kita faham konsep frekuensi dan juga period. Kita skip lah. So itu adalah untuk ticker timer. Pergi pula kepada ticker tape. Okay. Ticker tape ni adalah pasangan kepada ticker timer tadi Ticker tape tak ada guna kalau tak ada ticker timer. Begitu juga ticker timer, tak ada ticker tape, tak ada guna. Okay, so ticker tape, a part of ticker tape below is produced using a ticker timer 50 Hz. So penyataan dia lah. So apa yang kita boleh nampak dari sini, satu tick tadi kita dah discuss bahawa the time taken is 0.02 second. So if you have 10 ticks, kita darablah dengan 10. So kita akan dapat 0.2 second. So kalau dia suruh cari time for A ni kat mana kat sini? So dekat sini ada berapa dots? Ada 1, 2. Ataupun kita boleh kata 2 dots. 2 dots equals to 1 tick. Jadi kita hanya ada 1 tick saja. So masa dia adalah 0.02 saat. Okay, so time for B, walaupun jarak dia pendek, tetap juga 0.02 saat. Because time taken for every ticks tu adalah constant So time for C, tu panjang dia. Tengok C kita ada berapa? Kita kira pula. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 ticks and 8 tick. Maka kita akan dapat 8 darab 0.02 saat. So kita dapat 0.1 saat. Kita kata ni important jangan tertipu dengan distance dia. Distance dia tu merujuk kepada S. So kalau kita kata ticks ni merujuk kepada time. So difference quantity. Jangan tertipu Okay, direction of motion. This is this thing always happens disebabkan lack of experience lah kita kata. Mana dalam ticker tape ni kita bila kita tengok direction of motion saja, maka ini akan menceritakan tentang kepada kita di mana nak mencari nilai U dan di mana nak mencari nilai V. Mana U, mana V. Okay, so since the direction of motion is to the right, therefore tick yang ada kat sini, dot yang ada kat sini ini adalah the first dot. Okay, ini adalah first dot. Dot yang pertama. Bermaksud jarak antara dua ni, jarak ni kan. Jarak tu kita boleh ambil sebagai S. So bila kita boleh bahagi dengan S dengan T, maka dekat sinilah yang akan menghasilkan nilai U. Dan ini adalah nilai untuk V. Macam mana kita tahu sini final? Sebab direction of motion is to the right, maka belakang ni sekali adalah nilai V. Okay, itu penting supaya kita boleh define yang mana first dot dulu. Yang mana first dot? Kenapa nak tahu first dot?
Sebab kita nak tengok dekat mana U, dekat mana nilai V, supaya kita boleh gunakan formula ni nanti untuk mencari nilai A. A sama dengan V minus U divided by T. Ni penting Okay, which dot is the first dot? So, dari sekarang tadi, itu adalah first dot. So, kalau direction of motion is to the left, terbaliklah pula. Maka, ini yang akan jadi first dot. Ini akan jadi final dot. So, maka dekat sini nilai U, dekat sini adalah nilai V. Now, let's look at the pattern of the motion. Tiga tip ni menghasilkan pattern. So, kalau kita tengok direction of motion dia ke kanan dan jarak, the distance between ni, distance between ni kita tengok dia adalah seragam kan. Jarak ni seragam. So, sini S, sini pun S. Maka kita boleh kata bahawa object move at a constant velocity. So, say constant velocity, in other words, kita boleh kata sebagai zero acceleration. Sama maksud dia Okay. So, direction of motion to the right. So, ini adalah first dot kita. Ini adalah nilai V kita. So, obviously kita dapati bahawa jarak U ni kecil, jarak V ni besar besar. Ini adalah S dia S untuk V, ini adalah S untuk U. Ini untuk initial, ini adalah untuk final. So, jadi kita dapati bahawa senang cerita kita nampak V ni akan dapat lebih besar daripada U. Sebab apa? Sebab nilai sini besar, S dia besar kan. S final ni besar bila kita bahagikan dengan 0.02. Sebab 0.02 ni constant kan. Sini kita dapat S initial kita kecil, bahagikan dengan 0.02 juga. Sebab tu saya kata bahawa V is greater than U. Sebab distance S is greater. Dekat dot yang terakhir. So, bermaksud bila kita buat V minus U divided by T, maka kita akan dapat nilai pecutan acceleration. That's why dia kata object move at a constant acceleration. Di mana jarak ni bertambah secara seragam. The distance for every dot is increased. Kan? Distance for every dot is increased. So, jadi kita kata bahawa it is the object move in constant acceleration. Okay, next one. Kita tengok dekat yang ketiga ni. Terbalik pula. Dekat sini besar. Dekat sini kita dapat kecil. Kan? Jarak dia So, bila jarak ni. Maka obviously kita dapati bahawa nilai V kita lebih kecil daripada nilai U. Maka kita punya A kita akan dapat nilai negatif lah. Sebab apa? A ni sama dengan V minus U divided by T. So, kalau kecil tolak besar, maka A ni akan dapat nilai yang negatif. Negatif A bermaksud objek dalam keadaan deceleration. Okay. Deceleration means negative acceleration lah. So, describe the motion of object based on the ticker tape below. Okay, direction of motion dia ke arah kanan. So, perhatikan. From P to Q, increase. Increase apa? Increase distance Q to R, constant. Jarak tu kita tengok dia agak constant seragam saja. But for R to S, dia decrease. So, tengok kepada ticker tape, kita dah tahu dah motion dia. Di mana yang ini increase velocity. Yang ini constant velocity. Yang ini decrease velocity. Okay. Diguna perkataan lain, iaitu diguna konsep acceleration pun boleh juga. So, increasing velocity bersama maksud dengan constant acceleration. Decrease velocity sama maksud dengan constant deceleration. Same meaning. So, saya prefer
untuk ceritakan sesuatu perkara dalam bentuk velocity, sebab dalam graf dia duduk dekat tengah-tengah ni kan. Jadi saya prefer untuk cerita tentang velocity instead of using acceleration. Okay, describe the motion of the object based on the ticker tape below. Okay, direction dia ke arah kiri. So kali ni kita perhatikan jarak antara ni kan. Okay, sini, di sini, sini. Mana yang first dot dia tu? Kan? Mana first dot dia? Tu kita nak tahu. Ini first dot dia. Ini first dot. Ya ke? Kan? No. Sebab dia kata bergerak ke arah sini, maka first dot kita berada pada titik S. So, ini adalah first dot. So, dia bergerak ke arah sini kan? Inilah first dot kita. Maka ini adalah nilai U. Okay, untuk S ke R, kita dapati bahawa it is a constant velocity. Kenapa constant velocity? Distance dia constant jarak antara dot dia seragam. For R to Q, you can see here, the distance between dot is increased. And distance between dot is increased. Semakin bertambah. So, bila semakin bertambah, kita boleh kata sebagai increased velocity. But yet, you can still use an acceleration. Kalau you sukalah acceleration, tak ada masalah. Sama maksud Tapi kalau acceleration, kita kena guna istilah constant. And the last one is QP, kita panggil sebagai constant deceleration. Dia semakin berkurangan. Sebab apa? Tengok jarak dia ni. Makin sikit kan. So, jadi, kita boleh kata sebagai decrease velocity. Decrease velocity. Ataupun kita boleh nyatakan sebagai constant deceleration. Okay, now for a ticker tape, kita nak determine velocity dia. Macam mana kan nak determine velocity? Now look at here. Kalau velocity, kita dah belajar dah. Velocity sama dengan S divided by T kan. The total length divided by the total time taken. The total length divided by total time taken. So, length of the ticker tape. So, it's 16 centimeter. The time taken is, there are 6 tick. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, the total time taken should be 0.12 second. So, use the equation for velocity. So, 16 centimeter divided by 0.12 second. So, kita akan dapat 133.3 centimeter per second. Okay. Ini maksudnya simple. So, for me, tak perlu convert kepada unit meter sebab kita dah guna unit CMS -1, so tak perlu nak convert kepada unit meter. Tak perlulah. Melainkan soalan tu yang arahkan kita convert kepada unit meter. Otherwise, just leave it in unit centimeter per second. Sebab apa? Tidak ada markah tambahan untuk penukaran unit yang dibuat tanpa arahan. Okay, for exercise. A ticker tape below is produced by a ticker timer operated using 50 Hz alternate current AC, alternate current. So, ada 16 cm panjang dia. So, what is the time interval for one tick? Okay, yang ni basic. Kena ingat sentiasa 0.02 saat. Sebab apa? Kita belajar frekuensi sama dengan 1/T. So, T kita sama dengan 1/50 Hz. So, kita akan dapat 0.02 saat tadi. Jadi, kita bahagi. Okay, determine the time taken for the ticker tape. Okay, kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. There are 10 ticks. So, 10 darab 0.02 saat, maka kita akan dapat 0.02
2, 0, 1. Okay. Okay. Determine the displacement of the object in meter. Okay, so kalau dah 16 cm, convert lah kepada meter, you akan dapat 0.16 meter. Okay. Determine the velocity of the object in meter per second. This time, dia yang arahkan kita convert kepada unit meter per second. So, jadi apa yang kita buat? S kita, V kita sama dengan S over T. So, S kita 0.16 meter. Kita divide dengan time tadi, the total time dia adalah 0.2 second. Okay, now what about calculating the acceleration of the object? Okay, now kita tengok kepada contoh dia. So, satu tiga tip, the direction of motion is to the right. And then kita ada dekat sini 1 cm, sini 2 cm. So, kita kena tahu dulu yang mana initial, yang mana final. So, kalau objek tu bergerak ke arah kanan, jadi kita akan dapati bahawa ini adalah nilai U, ini adalah nilai V. So, jadi V kita adalah nilai 1 cm bagi dengan 0.02 saat. So, kita akan dapat 50 cm per second. And tak perlu tukar unit meter per second. Kadang-kadang dekat situ adalah nilai U. So, 2 cm kira dan kita dapat 1 meter per second. So, the time interval. Okay. Yang ni penting This is the time interval. Okay, ini adalah time interval. Tengok betul-betul kat sini kejap Okay, untuk time interval, kita nak kena very specific. Dekat mana nilai U, dekat mana nilai V tadi. Okay, dekat mana nilai U, dekat mana nilai V tadi. Okay. Even though this is the first dot ini adalah dot yang pertama. So, walaupun dekat dot pertama ada kat sini, tapi dia tak memberi kita apa-apa nilai. Sebab kalau kita ambil pembaris, let's say you have a ruler, katakanlah ruler So, kita ukur titik pertama dekat sini nilai dia kosong kan? Kosong. Kosong, tak membawa apa-apa makna. Bagi dengan apa pun kosong juga. So, titik dekat sini baru kita dapat 2 cm. Bermaksud 2 cm ni bahagi dengan 0.02 saat ni duduk dekat mana? Ini adalah nilai U. So 2 cm bahagi dengan 0.02 saat menghasilkan 100 cm per second ni adalah nilai U. So nilai U ni ada dekat dot yang mana? The first dot or second dot? The first dot or second dot? So 2 cm berada pada second dot. Bermaksud ini ialah nilai U kita. U kita sebenarnya spesifik dia berada pada dot yang ke-2. Okay. So, beralih pula dekat sini. So, sini kalau kita ambil pembaris, kita ukur. Sini masih lagi kosong. Dekat sini baru 1 cm. So, bila kita ukur ni, calculate nilai V, 1 cm divide by 0.02 second, produce 50 cm per second. Ni kat mana? Dekat sebelah sini ke dekat sini? So, 50 cm per second, dia terhasil pada dot kat belakang ni. So, ini adalah nilai V kita. V ni ada dekat belakang ni. Dekat sini. So, saya label lah. Sini. Okay, untuk time interval, apa yang kita buat? According to the equation, kita sedang mencari A sama dengan V minus U divide by T. So, T yang dimaksudkan ni adalah perubahan masa, the change of time daripada perubahan masa daripada titik U ke titik V. From U to V. Kan? Itu maknanya U to V, V to U lah ni. Kan?
time taken from V tu U ada berapa? Kita pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita ada 9 tick. So, 9 tick sama dengan 9 darab dengan 0.02 saat. So, ni for time interval. Ni penting ni. Ramai pelajar yang salah kat sini sebabnya tersilap kira untuk time taken. So, make sure you alert lebih kat sini alert lebih sikit kat sini. Okey, sampai 9 ticks. So, kita dapat darab 2. So, 0.18. So, masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi. Kita akan dapat 2.78 meter per second per second. Okay. So, penting remember this. Determine dekat mana nilai U, dekat mana nilai V. Penting ni, penting supaya kita dapat nilai T yang betul. Okay. Ticker tape below is produced by a ticker timer operated using a 50 Hz frequency. Okay, now. Ambil satu contoh ni. So, determine the time interval for one tick. 0.02 second lah. Obviously, ini senang. Allah. Ini kalau salah lagi, student salah tak tahu nak cakap. Ni dah ulang banyak kali dah ni kan. So, 0.02 second. So, kena sentiasa lah peringatkan diri. Okay, determine initial velocity U. Okay, U kita tu kat mana? Objek bergerak ke arah kanan. Bermaksud inilah U kita. So, dekat mana nilai U sebenar? U ada dekat sini. Dan kita ukur dari sini pembaris kita ni. Pembaris kita. Sini kosong. Sini baru 2 cm. So, bila kita ukur 2 cm divided by 0, so kita dapat 100 cm per second. Okay, determine the final velocity. So, inilah. V kita ada kat sini. Kat sini nilai U, kat sini kita punya nilai V. Dan determine acceleration. So, final velocity kita 4 cm. So, 4 divided by 0.02 second. So, kita dapat 200 cm per second. So, masukkan semua nilai untuk cari nilai acceleration. V minus U divided by T. So, time interval tengok For the time interval, tengok. Kenapa dia kata 4 ticks? Kenapa 4 ticks sahaja? Sebab ini U, sini V. So, kita kira. 1, 2, 3, 4. There are 4 ticks. Okay, so bagi dengan 0.08. Apa lah jawapan dia? Okay. So, itu je daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ni. Dan insyaAllah kalau ada masa lagi kita akan berjumpa lagi kemudian dalam topik yang lain. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.